ओडिशा 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 एडी सुंदर राइज मोरेडी मिठा मो भाषा ओडिशा। नमस्कार मु आपण को ठाणापल्ली पाटणा ग्राम को स्वागत करुछि। धन्यवाद। मो ओडिशा चैनल को निमंत्रण करिथिवारु ठाणापल्ली पाटणा ग्रामवासी समस्त बंधु मानक युववर्ग बंधु मानक वयस्क व्यक्ति मानक समस्त को सुस्वागत। आउ गोटे कथा अच्छी जहाँ सच्चिदानंद राउतरायंकर से छोट कहानीटे मन पड़ जाऊँगी गीताकार छोट मोर गाँटी कि सुमधुर स्वर शब्द आलाप गुड़ाक बहुत सुंदर से कथाटी आज मन पड़ जाऊँगी प्रथम गाँर सामंजस्य को नहीं सारा ओडिशा रे विख्यात करवा आमर कार्य। चलतु जीवा ग्राम भितर को। शुभ सकाळ नमस्कार भाईना। नमस्कार आपण को मो ओडिशा तरफ सुस्वागत। आज स्वतंत्र ठाणापल्ली पाटणा आपण अच्छी ये जो पूजा कार्य सब चली आज ये पूजा कार्य कौन किसी विषय किसी जानी टे कहतु। सुदशा व्रत माँ लक्ष्मी व्रत ये अच्छा समस्त यहाँ घर घर पालन करती माँ लक्ष्मी व्रत यहाँ गाँव देखु समस्त बर्तमान उपस्थित अच्छा ये ठाणापल्ली पाटणा ग्रामर स्वतंत्र आउ जन अच्छा आम पाखे सहित आम कथा मौसा नमस्कार। मो ओडिशा चैनल को आपन को स्वागत। ये हूँ आपणकर गाँ गाँ ना कौन ठाणापल्ली पाटणा एमती केते वर्ष है आपन एमती गाँ को देखले किसी परिवर्तन आसला घर द्वार आ पूजा पर्वपर्वाणी हाँ घर द्वार कथा जहाँ ये कहीं अच्छा अच्छा आउ गोटे कथा आम शुणुचु आमर ये गाँव रे रामचंडी ठाकुराणी अच्छा विषय कौन जानी पूर्व पुरुष से विषय किसी कहतु। पूर्व पुरुष जहाँ थी अधिक कि विषय किसी कौन जानी पुराण ऐतिह्य कथा जहाँ कि आमर इतिहास वर्णित न होते मोर ये झाटीमाटी गाँ चाल छपर गाँ भितर ठाकुराणी महात्म्य किमिति कौन अच्छी खूब प्रतंगिया हाँ प्रतंगिया कहीं ना आउर गाँव में अनेक पुरुष व्यक्ति थे सहित देखा किसी कथा चलते बंधु जावा। गाँ कल्याण समिति तरफ रही साइन बोर्ड फलक लिखा जाए ग्राम ठाणापल्ली पाटणा ये समस्त सदस्य सभ्य मैंने रही गाँव तो सेपाक पूर्व पार्श्व देखिले पश्चिम पार्श्व रही आउ जड़े ग्राम जड़े व्यक्ति अच्छा सहित भेटा आज्ञा आमर जो ठाकुराणी अच्छा रामचंद्र ठाकुराणी विषय कौन जानी कहतु। पूजापूजी होता महाष्टमी पर्व होता आश्विन मास दशहरा पर्व होता पर्वाणी सब चलती कहते पत्थर गुंफा भीतर अच्छा सत्य ना अलग किसी रही सत्य गुफा भीतर रही। अच्छा तांका भीतर कहते नई नाल कोठी ये सब रही भीतर अच्छी बड़ पहाड़ रे हाँ पहाड़ पहाड़ चलत बंधु जीवा आगु को आज्ञा हाँ हाथ गोड़ पाइबनी अच्छी साढ़े घर दी तीन बखरा घर अच्छी हाँ पेट है अच्छा ए पाखे रही आमर कौन गोटे नूतन गृह भगवत वासुदेव घर रही एमती केते वर्ष है आमर ये गाँव में 5-7 वर्ष आज्ञा 5-7 वर्ष है सन्ध्या भगवत हो आज्ञा आग भाई तो नाला हाँ बहुत जंगल ये सब था देखापी भारी भयंकर लगे तथापि मार कृपार ग्राम निमित्त किसी बनाई ये अनुष्ठान टी आग हरी सुंदर बनम अधा बर्तमान रही भक्त मान कामना पूरण हेल्ले चली माने ठाकुराणी कथा जहाँ रही मु गाँ भितर शुणुली जमती
ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ମାନେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ଆସି ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଆସିନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳୁନି। ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଟିକେ ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ବହୁତ ତ ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛ ଯାହା ହଉ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ରାସ୍ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବା ଗୁମ୍ଫା ପାହାଡ଼ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ କେତେ ଉଚ୍ଚା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସବୁ। ଗ୍ରାମର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଇଏ ଖୋଲା ହେଉଛି। ହଁ ଜୟ ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୃପା ମହିମା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନେଲେଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭିତରକୁ। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ପାଖରେ ଆପଣ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ମାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ସର୍ବପ୍ରଥମ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ରଜ ସମୟରେ 4 ଦିନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ରହୁଛି ଏ ଜାଗାରେ। ଆଜ୍ଞା ରଜ ସମୟଟା ହଁ ସ୍ପେଶାଲି ମାଙ୍କର ବଡ଼ ମହିମା। ଏ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଭିତରୁ ଯାଇପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ରଜ ସମୟରେ 4 ଦିନ ଯାକ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ହଁ ଆଉ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ଯୋଉଟା ପାଳନ କରାଯାଏ ମାଙ୍କ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ। ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଙ୍କର ବଡ଼ ମହିମା। ଆଚ୍ଛା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଜୁଳି ଆଲୋକର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମ ଭିତରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଭିତରେ କେବଳ ରଜକୁ ହିଁ ଖୋଲା ଯାଉଛି ଗୁମ୍ଫା ନା ସଦା ସର୍ବଦା ଗୁମ୍ଫା ଖୋଲା ରହେ? ଆଜ୍ଞା କେବଳ ରଜ ଟାଇମରେ ବାକି ସମୟରେ ଗଲେ ସେଟା ଅନୁମତି ନଥାଏ ମାଙ୍କର। ହଁ ରଜ 4 ଦିନ ଯାକ ମା ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ 4 ଦିନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମିଳେ। ନ ଗଲେ ଟିକେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କର ଜଣେ ପୂଜକ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯେ ଆମମାନେ ଆସନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠାକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ପାରନ୍ତି ନା କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆସନ୍ତି? ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିବୁ। ସେମିତି ଖବର ଦିଅନ୍ତି କି ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା ହେବ ଟିକେ ପୂଜାରେ ଡାକି ଦିଅ। ହଁ ଆଉ ଗ୍ରାମର ଏମିତି ଗାଁ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କହନ୍ତି କି ପୂଜାରୀ ମାସେ ଟିକେ ପୂଜା କରିବା କି ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଯେଉଁ କାମନା ଯାହାର ଥାଏ ହଁ ଆସିକି ଖବର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସି ପୂଜା କରୁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ କେହି ଆସନ୍ତି ବାହାରୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ସହିତ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ହଁ ନମ୍ବରଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ। 9937922329। ଆଚ୍ଛା ଏ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରଭାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ମାଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ଭିତରେ ପ୍ରଥମ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ମାଙ୍କର? ମାଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ହେଲା ମାଜଣା ସଜା ନିହାତି ଦରକାର। ମାଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଠୁ ବରପ୍ରାପ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଜଣା ସଜା ନିହାତି ଦରକାର। ପୂଜା ଭଣ୍ଡାରୀ ଦୋକାନରେ କହିଲେ ମାଜଣା ସଜା ସେସବୁ ଦେଇଦେବେ। ବାକି ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୋଗରାଗ କରିବା ପାଇଁ ଫଳ ପୁଷ୍ପ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଣ୍ଣହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆମେ ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଯଦି ଦେବେ ତାହା ବି ଭଲ। ଭୋଗଟି ବସିଲେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ସମୟ ତ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ କିଛି ଦେବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ କି ସ୍ୱାଗତ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମା ପାଖକୁ ଆସିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରି ନିଜର ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ବା ଠଣାପଲ୍ଲୀ ପାଟଣାର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ମୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଜି ଆସି ଠଣାପଲ୍ଲୀ ପାଟଣାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁ। ସକାଳର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଗତମ୍ ଯେଉଁଭଳି ଥିଲା କହିଲେ ନ ସରେ ସେ କଥା। କାରଣ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଠଣାପଲ୍ଲୀ ପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତା ସହିତ ଗ୍ରାମର ପରିବେଶ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଯେତେବେଳେ
समस्ते एठे गाँव रे रही अनेक चाषी चाषी मानक भितरे सरकारी चाकरी जो मैंने कर बाहर रहिले आउ समस्त कर्मजंजाल लगी रही ग्रामर वीर भाई की धन्यवाद निरंजन जेना तांको सहित रही आकाश विकास जेना भास्कर और बाजेन्द्र प्रधान पुरस्तम साहू अनंतचरण साहू लखीधर जेना अनिल कुमार जेना जीवबंधु वर्ग मानकर साहाय्य सहयोग आज आसी माँ को पीठ में पहुँची सारूँ आ माँ को पीठ को जो आसिलु देखिलु से प्रमोद भाईना जे आपण देखुले माँ को पीठ में बसिकी मो सहित वार्तालाप करुले से प्रमोद भाईना रही जोगाजोग सहित करेंगे जहा हो ठाकुराणी पीठ को आसी बहुत आनंद लगिला समय आसिले निश्चित रज समय आसी पहुँचबू आउ विशेष किसी कहबार ना आपण मानू जोगाजोग सूत्र माध्यम रही मो ओडिशा चैनल माध्यम 9861270923 ए नंबर आपण माने आम सहित दूरभाष सहित जोगाजोग करंतु आमे आम टीम सह आपण गाँव जाई पहुँची जीवु आपण गाँव परिवेश देवादेवी तीर्थस्थान समस्त कथा सारा ओडिशा नुहे भारत वर्ष रे विख्यात पाई बा आम गाँव गाथा गुड़ी को परिचालना करबा चलतु आ गोटे कथा निश्चित रजग आसे मोर आशा विश्वास जय जगन्नाथ जय माँ रामचंद्र।